nyame manu na yensaka adom wo nyame mu anuanom enu na yensaka nyame adom na ma yetiase nyame mu na yekeka yehu ye nyame adom mu na yenya yade nyina anuanom agide voi adom wo nyame mu anuanom enu na yensaka adom wo nyame mu enu na yensaka nyame adom na ma yetiase agide vo mu na yekeka yehu adishi moja na adom mu na yenya yade nyinam ebra yeto nyomono adom na adom no na menomienu a woto nua be manka woto nua be manka onyame abebebo menomienu pono eye asafo urade adom no nyame betu yefo obesu beka menomienu ne bra yete ho nka iguso to nyomono eye na adomara kwa na menomienu yete ho nka na yenya adwen kro ebubu yakoma efiri yakra ne nipadua bra woto nua be manka wo ba bibiara na ye wie mfi ye ho ewo yakwam de biara de bia okomafo ye dimafo age nyame yakwan nyina mu gwankobia age nyame ye dupon kase agya ye ni da so nyina dunsen kora waso me no mienu kom niema wahwitwaje yen e de adom akoso adom yen odi asi afefoforom no de sane e de yakwa yenim na domara kwa onua dofo a woto onua be manka wakwan nyina mu a ani da so nyame soma nanum asema betumi no mienu fo bra yakwa yenim ye betimanya gina pa ama yakwan enti ati ho nka ne bra tekrama dabodwem moje di emu ofusane menomienu yegina ya na moso koin kotodwani mu ahobrase mu abra woto nua be manka ba bibiara asem ne koduru awurade ani da som ye wie mfi ye ho de aseda kase ayeye ne nkamfo ye pagye awurade anu onyam ye ne kase oni adofo a woto nua be manka ba bibiara awurade betu yefo ne yegusu siasiade ba bibiara menomienu tie ho nka ne ye boye mu ase ye de aseda kase ebra tekrama dabodwemu a odomfo ne de adomadom menomienu ye bubu yakoma efiri ye kra ne nipaduam e de ayeye na aseda kase ma ye nyame a wahwe yoso e de asi afefoforo mu wonani da som ye de ayeye ne nkamfo kamfo abode ewura nyame ye ni da so nyina acham ye katabu nyame ye wiase nkwa na nyina ni da so menomienu benkum oni adofo auto oni abembanka ye nifa ne ye chini yanim osemema meka me ho na menyima ne nhitamu oni adofo auto oni abemanka ye wurade nyankopon nyame oba atampa ye komafo nyame anyina ne ahintame no mienu wako agye yen ono na menomienu mpempen so ye ne dia no de adom akoso adom yen e de asi afefoforo mu de ye kwa yanim e wo yakwa anyinam enti atie ho nka ne ye de aseda ye kan ne awurade oko a oni adofo wako ama menomienu yati ho nka wo ba bibiara no nua dofo bra ye suasuade ye tu ye fonfo ye kwa yanim abebo menomienu pono ye de ayeye ne nkamfo na aseda ebra ye tekrama edi adane yen moje edi emu ofusane ye de aseda kase na ye kan ne okomafo no okomafo mo okomafo ye dimafo edi amayen odi adom akoso adom yen sanse na domara kwa ye de nyame ase onua dofo ye de nyame ase ne wayama ye som yebo ani edi ne ye wakwa nyina mu na ni da som na ye kamfo ne den de na seda mane da na dom ne nti amen ebra ye de na seda mana wie eye na domara kwa na ye kwa yade sua so na ni da som a ne ye ko Matthew chapter 21 verse 1 to 3 ye ko Matthew chapter 21 verse 1 to 3 ena ye di tutu ye ho fo eye na ni da so ne nadom ena mame no mienu ye duru mpempenso ye duru eye na ni da so ne nadom ena ma onua dofo biara woto onua be manka onyame okomafo bekom beje mi no mienu woni ani da so ade himogya tumi mu ema adomdom yen na kenkan asema ye Matthew akenkan asem na futuo ene kokobɔ ne nkaye a onyame nkonkron ode mi no mienu onua dofo ye Kristo ye ne yakwan nyina na duru mpempenso yen abebe ka yen e obra ye kwa yanim se mi no mienu bebu nkompa ahwe yachi ne aka ba bia ne yewo akenkan asem no se osoma asuafo no mienu ebra ye kuso kwadi sua no so osoma asuafo no mienu na omokɔ village eye kura bi ase na omokɔ ye no sene na menu mienu ne yewo achichiri ba bi onu adofo auto nu be manka
ne ya yira ba wo baabi a ne ya yira ne nim baabi a yaduru no tamfo na fa ye de ye ne ye opɛ na ye wa hohia hiam na ni da so nyame soma asuafo no mienu ma ne kwa akura bi ase na mo kɔ ye no enipa na wo hɔ no na Awurade ho hia wo enipa na wo kura se wo na Awurade ho hia mo nua dɔfo enti ɔsane wo mafum na saa ne me no mienu nua dɔfo a wo to nua be manka na me no mienu ne wo baabi a chi na yaduru baabi ne ye ne hwɛ baabi ne ya yira ba na ye ni ani da so bia wasase so aye baaye ye de ne nka ye kan ye nka ho bi ye de ne nka ye nkan ye nka ho bi onua dɔfo a wotu nua be manka na so adom no dom ya adom don ne boye no ani da so nyame soma na suafo no no frɛ me no mienu nti sane wo soma ye na homo ane wo village ho no e wa kura na se ho no Awurade se no ho hia mo ɔgye ɔfrɛ ɔmo gye wo no saa na me no mienu so onua Kristo nim na me no mienu na ye wo baabi achichiri na yaduru baabi ye gina nkwantanan so na nso ne nkwanta yira yen me no mienu abrabɔ ne yasetena ne ye gina nkwantanan so onua dɔfo na nso ne nkwanta yira yen na nso ani da so ade himogya na so fam no eno na de adom yen ema ebe frɛ me no mienu a obesane yafum bia ne ya kyekere yen ne ye ni gina bia biara wasase so ani da so nyame besane ya homa ma yen me no mienu ne ye yafum na ye ni kwan biara wo yanim na ye nim kwan biara wo yanim na so adom yen adom ye wo nua dɔfo onyame abɛka me no mienu wo yakwan esene ye yafum sane no mo ane wo kura na se ho no no mo wa ho hiam no mo yafum na so adom yen ema okomafo no odimafo anakwan ensi da biara da ono nkuto ni wani da so awie ye kwan a ema onipa da sane bi akwan na wokɔfrɛ ɔmo a no mo wakura na se ho no ɔkɔsane wɔm efiri ɔmo ho hiahiam ɔkɔsane ɔmo firi ɔmo ateteem ɔkɔsane ɔmo firi ɔmo seyem ɔkɔsane ɔmo firi ɔmo ahweasem ɔkɔsane ɔmo firi ɔmo animguasem ebra wo soma asuafo no saa ne me no mienu so adom yen na ye besane yen babia ne ye wo nua dɔfo babia ne ye duru enti anua na dɔfo ebra adom na kɔso adom yen na obesane yen afum osema sane mahoma osefum masane mahoma sane onyame onkonkron sane me no mienu sane ni da so onyame asane me no mienu nua gidi ni a wote nua be manka ani da so onyame wonka ye ma me no mienu ade kye no abɛbɔ n'asɛm da wuro ma ne ma wabɛka yɛse me ma adom na dom mo nante adom kwan no so onua be ma wo nua dɔfo onua Kristo ni a woto nua be manka dom na adom no mienu babia ne ye wo na ye yafumu no besane ya homa ne ye yafumu no besane ya homa edien na ye anamon na ho keka ba ne samre me no mienu onua Kristo ni adom yen ye nyama ya kwan adom ya ne ye yafumu obesane ye no sane ne omo ane wakura na se ho no osoma asuafo no mienu ema okofra omo sasafo Awurade se wo no ohia wo saa na onua gidi ne me no mienu ne ye wa ho hiahiam na ye wo baabi na dom yen no nyame onkonkron hia me no mienu na obɛko gye yen ani da so nyame hia me no mienu no onua Kristo ne obɛko gye yen Awurade hia me no mienu onua Kristo ne o hia me no mienu onua dɔfo no obɛko agye yen de adrum pempenso yin edien na ye edien nka ye ne ye kai ama okomafo ne ko obɛgye yen obɛko gye yen onua Kristo ni a woto onua be manka ne wakura bi ase o ne wa ho hiahiam ne yafum ena obɛsane me no mienu obɛsane ya toto ya namon duadua ya namon edi adom akoso adom ye di adum pempenso onua Kristo din edien nka ye ne ye kai ama ya kwan edien ni sɔre ne ye sɔre ama ye Kristo ye onyame abɛka me no mienu betuyefo esi yen kai ne okomafo ne ko obɛko gye yen afum obɛsane ya homa ma yen atete abrabɔ sɛye bia na ato me no mienu onua Kristo nin abrabɔ sɛye bia na ato me no mienu babia ne ye wo chiri ye gina nkwanta na so nso na abrabɔ adi ye nya ne ye hu babia ne ye kɔ me no mienu ye gina nkwanta nan so ye kan nkwanta nan afɔ junction
yɛto yɛni kɔ benkum anya yie yɛkɔ yɛni mu a ɛnyɛ yie yɛsan ba yɛni fa ne yɛkyi ne yɛnim so ɛnyɛ yie ɛsan sɛ na anidaso asa nanso afum no bɛsane me no mmienu ɔsoma asuafo no ma bɛsane yɛn ɔde adehyemogya no bɛko gye yɛn anuanom adɔfo onyame ne me no mmienu adi ne yie ɛnyɛ asafo awurade adom anka me no mmienu yɛnim baabi a ɛda akye mpɛmpɛn so aduro onua dɔfo a wotu nua bɛma nka onyame abɛhyɛ me no mmienu nkwan sɛ yɛnsɔre na yɛnkae nyame adom bi adom yɛnkae me no mmienu adom bi adom yɛn ka me no mmienu yɛnim baabi a yɛda akye mpɛmpɛn so aduro onuam adɔfo yɛnkae ne nyame ko bɛko gye yɛn akristofoɔ ne yɛnsɔre ne yɛntutu anamɔpa yɛnya ho keka na yɛnhyehyɛ anidasoɔ damdie ɛma yɛakwan yɛnhyehyɛ anidasoɔ damdie ɛma yɛakwan akristofoɔ yɛkɔ yɛnim ɛberɛ adom akɔ so adom yɛn wɔsɛ me mada ne da nyina mo nante adom kwan no so onua kristo ni na me no mmienu yɛ fum ɛna adom yɛn ɔbɛsane yɛ ahoma ɔbɛsane yɛn a yɛduru mpɛmpɛn so a ɛyɛ na adom na me no mmienu yɛda akye mpɛmpɛn so ne yɛakwan ne yɛasetene nyinara aduru mpɛmpɛn so onua kristo ni onua dɔfo ɛdi anamo na yɛtu a yɛkɔ yɛnim a ɔde adom yɛn adi ama yɛn ahwɛ yɛ so wɔ yɛakwan nyina mu ɛde yɛsane ɛde yɛsi afe foforɔ mu a yɛkɔ yɛnim onua kristo ni nsɔre yɛbɛn ne yɛsɔre ama yɛgyidie ne yɛkae wɔ ko a anidaso onyame bɛko gye me no mmienu onyame abɛɛkae ne ma me no mmienu onua kristo ni asafo awurade abɛɛtuyɛfo onyame wɔ nka yɛ ma me no mmienu yɛakwan nyinaa nti ne wamfa n'anum asɛm ɛnhinta me no mmienu onua gyidi ni a wotɔ onua bɛma nka ɛyɛ asafo awurade anidasoɔ ne n'adom me asɛm no ɔde adom akɔ so adom yɛ no afutuo ne kɔma me ɛne saa ne onua dɔfo nso ɔnam awurade anidasoɔ ne yɛte yɛ ho nka afutuo ne kɔma yɛ mmienu nti yɛbɛfa asɛm no yɛtutu asɛm no a ɔrebɔ ne dawura kaa me no mmienu nsan sɛ me no mmienu yɛkɔte asafo awurade anum asɛm a ne yɛtɔ sin wɔ yɛ kristo yam nti wabɛɛka yɛn ɛwɔ yɛ n'adom adom yɛn si yɛnkae adom yɛn akristofoɔ onua dasani biara onua kristoni a wobɛka adom yɛnka adom yɛn anuanom adɔfo yɛnka adom yɛn ɛsiane sɛ nyɛ nyame adom a ka me no mmienu yɛnim baabi yɛduru onyame wɔ dɔ a ɛboro dɔ so nyinaa ma me no mmienu onyame dɔ ne yɛdɔ a ɛnsa da biara da ɔdɔ me no mmienu nti ɛna ɔbɛsane yɛfum ɔdɔ me no mmienu nti na ɔbɛko gye me no mmienu ɔdɔ me no mmienu nti na wama yɛntena yɛsɛ yie mu ɔdɔ me no mmienu nti ahohiahia ɔsɛ yɛ bi a na ato yɛn onua kristo ne onua dɔfo abrabɔ no a na asɛe no nneɛma na agyigya no me no mmienu kɔ a ne yɛnkɔ ne yɛbaeɛ ma no ɛnam asafo awurade adom nti ɛnam me no mmienu yɛnim abanyam ɛnam me no mmienu yɛakasa ama yɛano duru baabi a ne nka yɛano nuru yɛpia ne yɛbɔgye yɛ so ɔmo a ne nka bu yɛabɔ mfia no onua kristo ni ɔmo a ne nka bu yɛabɔ mfia no ɛna awurade anidasoɔ ne n'adom nti yɛka ho bi me no mmienu ne nka brabɔ sɛ yɛ bi ato yɛ o adom na ɛbɛdom yɛn na ɔbɛsane yɛfiri akura bi ase ɔbɛgye yɛfiri yɛsɛ yɛ bi a na ato yɛn onua gyidi ni onyame abɛɛka me no mmienu si yɛma yɛni na hɔ kristofoɔ berɛ adom na kɔ so adom yɛn yɛnya na ma otutuo pa ma yɛakwan ne yɛnkae adom na adom yɛn no na yɛnsɔre ma awurade yɛnsɔre ma yɛ kristo akwan na yɛnkɔ so yɛnya nidaso awurade mu yɛnkɔ so yɛnya nidaso adom na adom me no mmienu onua kristo ni onyame abɛɛka me no mmienu tuyɛfo sɛ adom na adom yɛm yɛ kristofoɔ yɛnsɔre ne yɛnkae ɛma yɛakwan nyinaa ɛsiane sɛ n'anidasoɔ ɛna ma me no mmienu yɛakwan yɛasetena yɛabrabɔ yɛawareɛ yɛakwan nyinaa yɛne yɛma yɛmpɛmpɛn so aduru mpɛmpɛn so yi anuanom adɔfo yɛmpɛmpɛn so aduru mpɛmpɛn so yi ɛyɛ ɔkomafo no adom ara kwa ɛyɛ n'adom bi adom me no mmienu ɛna onua kristo ni me no mmienu adom yɛma yɛduru mpɛmpɛn so yi nti afe a yɛsi ma onua kristo ni biara onua gyidi ni a wagye awurade nyankopɔn adi a woyɛ kristo ni a nam awurade anidasom na yɛte yɛ ho nka onyame abɛɛbɔ me no mmienu pono wabɛɛto me no mmienu fo wabɛɛkae wɔ yɛakwan nyina mu sɛ yɛnsɔre na yɛnya nkaeɛ ɛsɛ yɛadom bi na dom yɛn agyidifoɔ kristofoɔ adom na adom yɛn
adom na adom ye wo nuadofo a wotu nua be manka wo awura tesafo awurade abe tumi no mienu fo onyame abe ka me no mienu bra ye koye ne mu ye be soro wadom ne mu ne yetutu adom na nam akwan ne yahyehyɛ anidaso adamdie ama yakwan yahyehyɛ anidaso adamdie papa ama ye Kristo kwan onuadofo ye mere kɔ ye koye ne mu emere kɔ ye koye ne mu anamo be na honkeka ben na fia ye no mienu si mu ensusuye ben na yesusu ama ye Kristo kwan ahokeka ben ne ye sɔre ama ye Kristo kwan ebra adom akoso adom yen menuanom ma menua mema me maame no me papa no menuanom enketewa ne mpanifo babi biara asɛm ne koduru biara onua Kristo ni onua dɔfo a wotu onua be manka me de onyame a ɔbɛkɔgye me no mienu ne ye wa hohiahiam ne ye wakura biase babi a na ye duru babi a na ye kɔ babi a na brabɔ na kokoduru nanso adom ebedom me no mienu ama yakwan ene ya setena ene ya brabɔ ne ye daache empempenso aduru mpempenso onyame wonka ye ma me no mienu adekye onyame wonka ye ma me no mienu daache onua dɔfo a enam asafo awurade ani da so na yete ho nka yenya nka ye ma ya setena ne yakwan ewe ye wurade mu onua dɔfo biara wotu onua be manka yenya nka ye so onyame aye bia ma yen onyame ani ye dini ye onya nyame adom a ka me no mienu menim ba bia ye ne hwɛ abarabo bia ne ye ne namu akukuruhwe ase bia ne ye de koba akukuruhwe ase bia ne ye de koba wasetena na brabom na so adom ne nti anuanom adɔfo adom ne nti me maame no me papa no adom ne nti me nuanom adom ne nti na me no mienu yempempenso ne ye daachi nyina so anya nyina so isansa de shimogya no a ye dan no akoma yen adia ma yen me no mienu mpempenso ne akwan nyina so adu mpempenso yi eya safo awurade adom nti anuanom adɔfo a wotu nua be manka onyame nkonkora be kai se me no mienu na ye wo baabi na ye duru baabi na dom na dom ya wo som asiafo no mo mbesane me no mienu a na ye yefum na obesane ya homama yen anuanom adɔfo onyame dom me no mienu ntafia yasimu a onyame nkonkora be kai yen me no mienu besɔre ama ye Kristo ye ne yakon okoden akoye nim ama ye gidie ne yakwan na yatima gina ne ahyehyɛ na nidaso adamdie ama yakwan isansa na ma ye kono ye koye nim anuanom adɔfo ye koye nim emere nya me no mienu dia e besɔre ama yakwan ewo nka ye nyame nkonkora be kai yen si yenka adom na dom yen Kristofo agidifo yenka adom na dom yen no na yentutu adom na anamutu okwan onyame nhyira onua dɔfo biara abere na abere nyinara ɔte ne nua be manka ewo babi biara asɛm ne koduru mesere osoro nhyira firi awurade nyankopɔn mu ebere mede manum asɛm eba wiawia awurade nyankopɔn onyame te asefo wɔ nka ye yafa na omega nyame me no mienu wiase nkwa na nyina du nsinkro obesoe me no mienu kom mu niema ma yen ɔde adom akoso adom ye ne yedi ne ye ɔde asi afefoforo no abetu yefo wabɛbɔ nanum asɛm ye ni daso dawuro kyerɛ ye se yenka adom na dom yen no na yen sɔre a Kristofo ma yakwan na yentutu pepepe ye ne nokredi anamoto ne ne awurade nkita hundie akoso awie pe ya ma ye wiase nkwa na nyinara onua dɔfo nyame dom no mienu na bra wo besane ye fum na wahyehyɛ yakwan ne abarabɔ hyɛbrɛ sesanfo no ɔno na obesesa me no mienu hyɛbrɛ ɔno na obesesa me no mienu hyɛbrɛ ema yakwan ne yasetene nyina du pempenso yin onyame wo dom ma me no mienu onyame wo ni da so nka ye ma me no mienu onyame wakwan a ensi ma ne ma de bireda ɔno nkuto ne wani da so kwan mu nipa da sani biara daache ene na kwan nyina na esanso ɔno nkuto na ni da so nyame na onyame nkonkran kwan si de bireda nti onua dɔfo onyame abɛbɛka me no mienu bɛgye asɛm no ne atu asɛm no ho anamon ne ayɛ asɛm no yɛfo yɛbɛyɛ asɛm no yɛfo ebere a wɔde adom yen ɔbɛka me no mienu bɔdawuro onyame nom yen na nkoso nom yen na ma me no mienu yentimi nya asɛm no yɛfo na yentutu asɛm no ho anamon na asɛm no nya ni da so ma ye Kristo akwan na asɛm no ntintim ye mu ese dua siasi bonte ho o me no mienu wiase nkwa na nyina onua dɔfo biara ɔteme ni nua be manka o wiase afa na ba bibiara na asɛm no ha bare mpoma de biara da onyame nhyira onua dɔfo biara ɔte ni nua be ma anum asɛm
na nya manum asam na ye nyame hon konkron na asoma na anum asam ade ya betumi no mi no fo bra ye kɔ yanim kan ɛwɔ ye Kristo ye mu mesira osoro nhyira ma obi biara asam ne bɛka ne nsa na ɔdane asam ne ma afoforo na abɛkɔ so ayɛ nhyira na nhyira mpa wo fie so da biara da onyame nhyira wo nuadɔfo biara asam ne bɛka ne nsa ɔntra asam ne so na ɔdane asam ne ma afoforo na abɛkɔ so ayɛ nhyira mu nhyira na nhyira mpa wo fie ne wakwan ne da biara da mesira ni da so bambɔ ɛma onuadɔfo biara wɔte ne nua bɛba nka wo wiase afana baabi biara mesira ni da so bambɔ firi awurade mu afia yɛsi mu onyame mmɔ yɛ ho ban mesira ni da so wura nyame so nkɔ so ne yɛ ni ne yɛ deɛ yɛ nte ase ɔma ɔsoro ho nkronkron nte ase ɛwɔ yɛ kwan ɛne yɛ Kristo yɛ ɛne anam woto onyame nhyɛ me no mmienu den ɛberɛ a wɔsoma n'anum asɛm ɛde adom abɛkɔ so adom yɛn sɛ yɛnkae adom yɛn na yɛnsɔre ma yɛ Kristo yɛ ne yɛ kwan ne asetena nyinara mesrɛ ɔsoro adom mu adom ɛma onuadɔfo biara ɔte ne nua bɛma ɛnka wɔ baabi biara na onuadɔfo biara a wotu nua bɛma nka ɛberɛ a ne ma awurade ani da som ne yɛte yɛ ho nka ɛdi ma num asɛm ɛba biara a yɛwurade nyankopɔn ani da som yɛkra da a yɛde wo ba asase so ɔkra da a yɛde wo ba asase so yɛka yɛkra da a ada sɛ woyɛ kofi anaasɛ woyɛ adwoa anaasɛ woyɛ kwasi ɛna no a yɛde nanso no nyinara da biara da a yɛde wo bɔ ba asase so mede onyame a mene mmienu agye na di onua Kristo ne di nsrɛ wo sɛ wo kra da duru a onua dɔfo ada sɛ anɔpa no nsia to awia dumienu a 6 to 12 wobɛsɔre ama kɔnkye anaasɛ anɔpa 6 to 6 wobɛsɔre ama kɔnkye ne berɛ a wosɔre no na wosrɛ awurade emu anidasoɔ na awurade di mu adom bɛdom na onyame nnua wo krada a yɛde wo bɛwo to asase so wabɛhu wiase ɛma wakwan ɛne wo ma no wasetena no wo daakye nyinara onyame nhyira wo sɛ wote awurade anum asɛm wantena asɛm no so no dane ma afoforo na abɛkɔ so wayɛ nhyira ɛmu nhyira na ɔhyira na anidasoɔ mpa wakwam da biara da onyame mmiebie na adom apono ɛma no afei a yɛfiri mu deɛ yɛnte ase ne deɛ nhuyɛ ɔma yɛhu awurade nhyira wo so no kanea ɛma yɛakwan ɛne yɛanamotuo ɛne asetena nyinara ɛkɔ so asrɛ bambɔ ma yɛ mma ɛsukuusɛm no anamotuo ne asetena nyinara ɛfie ne yɛde firi mu nnua dɔfo biara wɔhwehwɛ adwuma awurade mmea ɔsoro adwuma no akwantom no asetena baabi biara deɛ ɛyɛ documents sɛm mesrɛ awurade anidasoɔ so ɔmmɛbie documents ho anidasoɔ akwan ɛma ne mma na ɔnom yɛn yɛawareɛ yɛasetena yɛ mma mesrɛ anidasoɔ ma obi biara ɛwɔ yɛ awurade nyankopɔn ɛdin mu ɛda nyame ase ɛberɛ a mo nuadɔfo mede mu anum asɛm ba wieɛ onyame agya awurade nyankopɔn din mu na wabɛtu me no mmiɛnufoɔ bɛhyɛ yɛ nkuran sɛ yɛnsɔre ne yɛnka wɔ yɛakwan ma ɔba ne awurade nyankopɔn nkonkon no onyamfo no ne de asom na dom no nti amen onyame nhyira wo bibiara adom no nti amen